merci d'être là. Vous êtes un spécialiste du transport aérien. Je vous ai demandé de venir pour parler de ce que j'appelle moi la guerre secrète des compagnies aériennes. Alors c'est un avatar du confinement et du déconfinement, de la pandémie. هذا البرنامج هذا داز نهار 14 جويي، نهار 14 شهر 7 2020، يعني بالضبط نهار اللي بدات الرحلات ديال رويال اير ماروك والعربيه للطيران. وكتشوفوا كيفاش كيدافع على الشركه ديالهم ديال فرنسا، كيفاش كيدافع على فرنسا بصفه عامه، وكيفاش كيشرحوا الثمن ديال البيي. غادي نعرفوا هنايا علاش العربيه حيدت الرحله ديالها من فرنسا وخداتهم اير فرانس، وعلاش الثمن ديال البيي غالي حيت الناس دائما كتغوت هذا الثمن غالي. غادي نفهموا بزاف د الحاجات. تبعوا معايا، ومهم انا نحاول نعمل لكم واحد الترجمه، نتمنى ان نكون في المستوى. Pèse sur le monde aujourd'hui, puisque j'ai l'impression, vous allez me dire si vous partagez mon point de vue, que certains États profitent de la pandémie pour imposer des mesures de caractère protectionniste. Je vais prendre deux exemples extrêmement simples. La Chine, Paris impose aujourd'hui des mesures de réciprocité à Pékin. Pourquoi? Parce que la Chine opérait 3 vols hebdomadaires. On est dans une période particulière, il y a moins de voyageurs. 3 vols hebdomadaires entre Pékin et Paris. Air France disposait des mêmes droits, mais manifestement, entre la décision et l'aviation civile chinoise, le message s'est brouillé. Il n'est pas arrivé jusqu'à l'aviation civile chinoise, et donc Air France conserve un vol. Pas 3 mais 1, et donc là Paris montre les dents et dit bah non, écoutez, à partir de maintenant on va rationner les vols chinois vers Paris, vers la France, ce sera 1 par semaine. Et puis il y a cette autre affaire que j'évoquais sur Twitter aujourd'hui, le Maroc. Vous avez 5 millions de Marocains qui vivent en Europe, les MRE, les Marocains résidant à l'étranger, 35% qui vivent en France. Les avions d'Air France n'atterrissent pas au Maroc, on est d'accord là-dessus, sauf demande express du ministère, vol affrété par le ministère des Affaires étrangères. Et vous avez des dizaines de milliers de Marocains qui veulent rentrer chez eux pour la fête de l'Aïd. Et là, donc, c'est une espèce de monopole. Le Maroc dit, ben, c'est pour la Royal Air Maroc, c'est pour Air Arabia qui a des capitaux marocains. C'est scandaleux, non? Ah bah, oui, alors le moins qu'on puisse dire en tout cas, c'est qu'il n'y a pas une équité entre et notamment en défaveur de la France dans ces deux exemples-là. À la base, avec la Chine, c'est vrai qu'on s'était dit, c'est un droit de trafic par compagnie aérienne. Donc il y a 3 compagnies chinoises, donc chacune un vol par semaine, contre la France qui avait une compagnie. Au début, ça posait pas de problème puisque les avions étaient vides à 80%, il n'y avait pas de souci. Aujourd'hui, il y a une réelle demande et 4 vols par semaine. Et des prix élevés. Les prix sont à 4 000 € l'aller simple en classe éco et jusqu'à 12 000 € sur certains vols à la dernière minute parce que les gens, les familles ont besoin de se retrouver après s'être pas vus pendant 4-5 mois. Des professionnels parfois n'ont pas le choix, des diplomates doivent voyager. Donc il y a des tarifs qui sont... Ouais, c'est ça. C'est x20. x20, ouais. x40 si on compte. Et ça peut durer longtemps, ça? Ah bah tant qu'il y aura une restriction et un nombre de vols qui sera limité, forcément les tarifs vont continuer à être excessivement élevés. Et c'est ça aussi la demande d'Air France. Rééquilibrons, mettons déjà 2 vols de plus par semaine, ça augmentera de 600 personnes par semaine les trajets qui simplement aller et 600 retours. La quantité de l'offre, oui. Peut-être qu'on pourra revenir à des tarifs un petit peu plus faibles, 2000, 1500 €. L'objectif, s'il y a une demande, il faut pouvoir y répondre. Et donc là, évidemment... Et puis alors il y a le cas du Maroc, là. Maroc. Hein, alors sur le Maroc, moi aussi j'ai regardé les prix, j'ai compris des Paris-Casablanca, 1 000 €. L'aller simple. On fait ça en général pour quoi? 200 €, c'est ça? Là, pour être 4 précis. fois plus cher. Oui, 4 fois plus cher. Et on a même vu un Orly-Rabat, les Marocains, là, ils essayent de sauver la Royal Air Maroc. Et nous, nos intérêts, quel que soit une fois de plus qu'on pense de l'avion, on a un pavillon national qui s'appelle Air France. On doit défendre Air France. Et donc, moi, je m'adresse à Madame Pompili et à Monsieur Djebari. Il faut faire quelque chose, là. Ah bah, il faudrait faire quelque chose. Il faudrait mettre des pressions diplomatiques de la même manière qu'on le fait sur la Chine. Allez, 50-50 Chine-France, 50-50 entre la RAM et Air France. Ce serait logique. Bien sûr. Aujourd'hui, est-ce qu'on a envie de se mettre sur une bataille diplomatique avec le Maroc? Je sais pas. Est-ce qu'on les laisse faire? Est-ce qu'il y a des accords dont on ne connaît pas la valeur derrière qui nous disent... طبعا هما جوج الناس حلوا وناقشوا على حسب وجهة النظر ديالهم الفرنسية، طبعا كفرنسيين موجودين في بلاد فرنسا. هذيك هي وجهة النظر ديالهم على حسب الامور ديال الطيران والطائرات وهذا الشيء اللي وقع في هذا الوباء هذا. ولا لاحظتم ملي كان كيعطي المثال ديال الغلاء ديال التذاكر، كان كيرد داكشي شويه. الصين مثلا ملي كان كيهضر على الصين
كان كيقول الرحله من باريس الى بكين، الرحلات الصينيه كذا، يعني ما كانش، ولكن هذا راه نفس ثمن الرحله راه كانت عاملها اير فرانس. وكذلك ملي جاي يعطي المثال بالمغرب، راه عاوتاني ما هضرش على شحال كان كيعمل البي ملي كانت اير فرانس كتخدم ما بين المغرب وفرنسا في الساعه ديالو. عاد هذاك البي هذاك يعني كيمشيو فيه الدبلوماسيين في ديك الرحلات هذيك، خصوصا ما بين باريس اورلي والرباط. المهم على العموم حنا دابا غادي نشوفوا اير فرانس ملي عاد تاخذ الرحلات ديال المغرب دابا ديال العربيه للطيران، غادي نشوفوا بشحال غادي تعمل ثمن التذكره، ونشوفوا واش هي غادي تشوف محل المهاجرين المساكين، او حتى هي يعني غادي تمشي على حساب قوانين اللعبه السياسيه ولا الاقتصاديه اللي هي العرض والطلب. وهذا الشيء هذا اللي كان دابا كيبينوا بان فرنسا ضحيه والشركات الفرنسيه ضحيه، هذه ألاعب سياسيه واقتصاديه بين قوسين ألاعب، وانما بغيت نقول يعني خطه، او لا هذه هو ماشي خطه، هذه هي الطريقه الاقتصاديه وهذه هي الرأسماليه اللي صدرتوها للعالم. دابا المغرب كيتعامل معكم بنفس الطريقه، ما كاين حتى شي حاجه. المغرب شد الاجواء ديالو بطريقه قانونيه وسرد الرساله ديالو للوصي لمنظمه الطيران العالميه طبعا بطريقه قانونيه، وهذه يعني وفق الاتفاقيات الدوليه. يعني هذه راه القوانين اللي صنعتها اوروبا ومنها فرنسا كيتعامل بهم المغرب يعني بنفس الطريقه. الاخوان ملي نشوفوا شي فيديو في شي قناه اجنبيه الانسان يحلو مزيان ويعرف الهدف من موراه. فعلا شي مره كيعريو شي حاجات يعني قد تكون في المغرب ما كيقولوها لنا شي المغاربه ولا المسؤولين المغاربه، ولكن كاين شي بعض البرامج ولا بعض المسائل اللي كيهضروا عليها في قنوات اجنبيه اوروبيه بالخصوص الفرنسيه والاسبانيه، خصنا نميزوها مزيان قبل ما نقولوا متفقين معاكم غير حيت حنا معصبين، كنقولوا معصبين مع بلادنا ولا عملت معنا شي حاجه حنا ما عجباناش. الانسان خصو يرد البال لهاد المسائل هذه. ومن بعد ان شاء الله اذا كتبنا عن واحد الفيديو على غلاء التذاكر واحد الحاجه، وما قلناش هو شحال الطاشه شحال الضريبه كتخلص العربيه باش كتباركي الطياره ديالها في المطار الفرنسي. راه تقريبا واحد 30% من ثمن التذكره كيديه